hear what God has to say. ¿Cuántos están contentos? How many of you are joyful? Yes. Yes. Mire, todo el Espíritu Santo Now the Holy Spirit ha estado conectando esta mañana has been connecting in this morning. para que tú pudieras recibir esta palabra. He's been reaching out and connecting to you so that you can Yo receive quiero this que word. vayas por favor a la Escritura, I want you to come with me in Scriptures al segundo libro de Reyes, to the second book of Kings capítulo 4. in chapter 4. ¿Estás listo? Are you ready? No lo pierdas, ahí manténlo en tu Biblia, Don't lose sight of it. Keep it right there open. porque in your Bible, sobre eso tenemos una palabra because our word will be found in que Dios te quiere dar. a word that God wants to give you. Dios ha sido bueno y Dios es fiel. God has been so good and He's Wow. been faithful. Mientras usted está en ese capítulo, As you find yourself in that chapter, yo te voy a leer I'm going to read you Hechos capítulo 2, Acts chapter 2, versículo 4. verse 4. El texto que tú tienes Because the text that you have es una palabra profética para ti. is a prophetic word for No la you. voy a leer todavía. I'm not going to read it yet, Es una palabra profética en tu vida. but I want you to know it's a prophetic word for you. Yo voy al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 4. I'm going to read in Acts chapter 2, verse 4. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. It says, all of them were filled with the Holy Spirit Y comenzaron and began a hablar en otras to lenguas, speak in other tongues según el Espíritu les daba que hablasen. as the Spirit enabled them. Padre, gracias te doy por tu palabra. Father, we say thank you for your word. Gracias por la demostración de tu amor. And thank you for the demonstration Gracias of your love. porque hoy tú, Señor, Thank you, Lord, because today me tienes una palabra especial. you have a special word for me. Hoy mi vida And my life será transformada, will be será transformed, cambiada, will be changed, pero por sobre todo but above all, será llena will be de tu filled Espíritu Santo. by your Holy En el Spirit. nombre de Jesús. In Jesus' name, Amén. amen. Durante la adoración So during our worship, estuvimos profetizando cielos abiertos we en were nuestra vida. prophesying open heavens ¿Cuántos in creen our que life. tienen cielos abiertos How many en of you su vida? believe the heavens are open over Amén. your life? Amen. En ocasiones los cielos se cierran, And when the heavens seem to be closed in our lives, pero por acá decía algo la pastora Lili. what Pastor Lily said was really interesting. Los cielos The heavens no se abren por sí solos. don't just open on their own. Son provocados a abrirse. They're made to be open. Tú y yo You and tenemos I, que provocar we need to provoke que esos cielos se abran. and make the heavens be open. Hay ofrendas, Now there are hay offerings, actos there are que deeds abren los cielos. we can make to open the heavens. Ofrendas de sacrificio Or an offering of sacrifice, tiempo, of time, con tu vida, and dedication of your tu life, familia, your family, que abren los cielos. that opens the Dice heavens. la Escritura, And scriptures say, busca mi reino. seek first my y mi kingdom justicia. and my righteousness. ¿Y qué dice? And then what does it say? Todo And all lo demás these things te vendrá por añadidura. will be added onto you. ¿Sabes qué significa eso? Now, do you know what this means? Sacrificio. Sacrifice. Porque en medio de los problemas, Why in the midst of en problems, medio de las crisis, de las situaciones, in the midst of crisis or situations, cuando tú decides buscar a Dios when you decide that por you're going to seek encima God de tu circunstancia, above your situation, estás provocando que los cielos se abran then en you're tu vida. making the heavens open Porque over your estás life. diciendo que tu situación Because what you're saying is that your no es situation más importante que tu Dios. is not more important than your Que God, tu Dios but that your es God más grande que tu situación. is greater than your Que situation. tu Dios That dije, your God es más grande que is cualquier greater situación. than any situation. Y eso provoca And that's what que los makes cielos se abran sobre ti. the heavens open over you. Pero si nos sentamos a llorar, But if we sit and we cry, si nos sentamos a lamentarnos and if we just pity ourselves, toda circunstancia, and we pity every ¿cómo situation se that we're van a going abrir through, los cielos sobre nosotros? how are the heavens going to open up over ¿Cómo us? podemos tener una llenura de su espíritu How will we be filled by His Holy Spirit si nosotros no buscamos el reino de Dios? if we don't seek God's kingdom? Dios en estos tiempos And in these times today, quiere derramar su Espíritu Santo. God wants to pour out His Lo Holy hemos hablado Spirit. semanas anteriores. And we've talked about this in previous Y weeks. quiero que me entiendas muy bien. And I want you to understand this. Hay well. dos cosas muy diferentes There are two different things hablando del Espíritu. when we speak about the Una Spirit. es el bautismo del Espíritu
One is baptism of the Holy Spirit, y una es la llenura de su Espíritu Santo en nuestra vida. and another is the filling of the Holy Spirit in our life. El Espíritu Santo cuando te bautiza When the Holy Spirit baptizes ocurre you, una sola vez en tu vida. it occurs once in your life. Y a partir de ese momento And from that moment on, fuiste sellado por el Espíritu. you were marked by the Holy Recibiste Spirit. el bautismo de su Espíritu. And you received the Holy Y en Spirit's ese día baptism. hablaste lenguas. And you spoke in En tongues ese that día day. experimentaste el poder de Dios sobre tu vida. And you experimented God's power over your life. Pero después, But then, tú y yo necesitamos you and I both ser need llenos de su Espíritu Santo. to be filled by the Holy El Spirit. hablar en lenguas Speaking in tongues no quiere decir que es una persona llena de su Espíritu Santo. isn't the evidence of somebody filled by the Holy Spirit. La mayoría de cristianos And the han majority of Christians, experimentado el bautismo de su Espíritu. we've experienced the Un baptism of the Holy toque del Spirit. Espíritu Santo. Or even the touch of the Holy Pero Spirit. no son llenos de su Espíritu. But they're not filled by the Holy Son Spirit. cosas diferentes. They're two different things. La Biblia habla muy bien. And the Bible talks Cuando clearly Jesús se bautizó, that when Jesus was baptized, dice que cuando él comenzó su ministerio, it says when he began his ministry, él bajó a las aguas he went into the y waters, vino el Espíritu Santo and the Holy Spirit came en forma de paloma like a dove para hacer ese bautismo. to make that baptism Pero a occur. partir de ese momento But from that moment, dependía de Cristo it was dependent on el Christ mantenerse lleno del Espíritu Santo. maintaining and being filled by the Lo Holy que estoy Spirit. queriéndote decir What I'm trying to tell you es de is que muchos de nosotros that most of us, venimos a la iglesia, we come to church escuchamos de su palabra, and we hear God's word, recibimos el bautismo de su and Espíritu, we receive the Holy nos Spirit's llenamos una baptism. vez, We are filled once. el Espíritu te llenó, The Holy Spirit's filled pero you. te vaciaste But then you were en empty algún momento de tu vida. at one point in your life. ¿Está conmigo? So do you understand this? Cuando nosotros somos sumergidos en su Espíritu por completo, When we're submerged by the Spirit completely, hay evidencia de su poder. there's the evidence of God's power. Pero ¿qué pasa But what happens cuando tú estás ministrando when you're ministering del Espíritu? from the Spirit? Empiezas a vaciarte. You begin to pour out. Cuando tú te desgastas And- espiritualmente. When spiritually you've given too much. Por ejemplo, cuando oras, Like when you pray. cuando tú estás orando, When you're praying, estás soltando de su Espíritu. you're releasing His Spirit. Yo quiero que te conectes con lo que te estoy hablando. I want you to understand what I'm telling Te you. estoy hablando en el Espíritu. As I'm speaking from the Spirit. El que está en la carne no me va a entender. Because those in the flesh aren't Pero going to el que está understand en el this. Espíritu, But those in the Spirit, Cuando tú oras, when you pray, sueltas de su poder, de su you Espíritu. release power from the Holy Spirit. Sueltas, desatas You're releasing poder del Espíritu Santo. power from the Holy Spirit. Porque el que cree, Because who believes, cuando ora, when they pray, empieza a desatar del Espíritu they begin to para release que from the sucedan Spirit cosas. for things to take place. Ay, Señor. Hay muchas personas que no desatan nada de poder en sus The oraciones. thing is, there's a lot of people that never release power when they pray. No te me ofendas, Now, don't get offended. no te ofendas. Don't get offended. Y si te ofendes, And if you get que sea offended, para despertarte. I hope it's to wake you up. Porque hay muchos que no desatan nada en sus Because oraciones. there's a lot of people that don't release anything Lo when they pray. único que desatan The only thing they es release lástima is pity al estar escuchando sus oraciones. when you hear their prayers. Dile a tu hermano, parece que te van a hablar hoy. Tell the person next to you, I think they're talking to you. ¿Por qué te digo que lástima? And why do I tell you that they Porque feel cuando pity? oran, Because when they pray, oran con lástima. they pray out of pity. Ay, bendíceme tantito. They say, oh Lord, bless me, maybe just Si a me little bit. cuidas, And if you take care of me, cuida mi entrada. take care of my Cuando entrance. maneje, And when I Que drive, maneje bien. that I Que no se drive me well, atraviese nadie. so that no one gets Ay, in the mira, way. ahí te encargo a mis hijos. And take care of my Suenan a kids. lástima. It kind No of sounds like desatan nada pity. del poder de su espíritu There's no power a being la hora de released estar orando. the moment that they're Pero praying. Dios me dijo, háblale a la iglesia But God says, speak to para the que church empiece a llenarse de mi espíritu. to begin to be filled by the Porque Spirit. parece que sus oraciones, Because it sounds like if their parece que prayers, su vida and it sounds like se their ha life vaciado has been y no empty, pueden demandar nada en el ámbito can no espiritual longer demand porque anything on the solamente spiritual. están vacíos en este Because momento. they're emptied right Y now. me dijo el Señor, And the Lord hoy mi said, espíritu te va a llenar today my spirit para que will fill empieces you a up poner demanda en los cielos, to begin to para place que a tengas demand on poder a heaven. la hora de orar, And you have para power que when you puedas pray. profetizar la palabra Prophesy the y el word. poder de su espíritu
And the power se of the manifieste Spirit cada vez que hables. be manifested anytime you speak. ¿Alguien me está entendiendo? Is there anybody who Dios understands no this? quiere un espíritu de lástima. God doesn't want a spirit of pity. Dios nos ha dado un espíritu de qué? God has given us a spirit of what? Poder, dilo Say it fuerte. out loud. Of power. Poder Of power. y dominio propio. And self-control. Y el amor And también. love. Dominio porque ese poder Self-control, because that power no es de que solamente cuando venga el Espíritu Santo, isn't just when the en Spirit alguna arrives visitación, or in a visit. entonces uses ese poder. But then you can use Dios that te ha power. No. dado dominio It's that God's para given you poder control tú ejercer to el exercise poder del Espíritu Santo the power of the cuando Holy desatamos su Ghost. palabra a través de When nuestros labios. we release power through our lips. No queremos, We don't want, yo no quiero and I don't want, una visitación de su Espíritu. just to be visited by Que the Holy este Spirit. viene, That He just shows pero yo up. lo que quiero es hacer una habitación. I want to make this a living Que place. Dios encuentre en mí una habitación de That su Espíritu. God can find a room in my heart. ¿Qué pasa cuando tú te vacías? So what happens when you pour out yourself? Cuando tú empiezas a ayunar, When you begin to fast, empieza a ocurrir algo en el Espíritu. something begins to happen in the spirit. Empieza a haber lucha espiritual. There begins to be a spiritual war. Cuando tú estás ayunando y orando, When you're fasting En and you're el praying espíritu, in the spirit, no pides permiso, you're not asking ni for oras con permission, lástima. and you're not praying out of Empiezas tú a pity, decir, but you begin to Señor, say, tú me has dado poder y autoridad sobre esta enfermedad. Lord, you've given me Y en el power nombre over the de sickness, Jesús, and in Jesus' name, Enfermedad, te vas. sickness be gone. Te vas de mi vida, Be gone te from vas my de mi life. familia, Be gone te from vas my de mi family. ciudad. Be gone from my city. Empiezas a hacer And then you begin en el to do, espíritu in the spirit, una guerra espiritual. you begin to wage war, spiritual war. En todo esto tú te empiezas a vaciar. And this is what you pour yourself out on. Cada vez que nosotros ministramos la palabra, Anytime we minister empezamos the a word, vaciar de ese espíritu sobre tu vida. we begin to pour out from the Cada spirit. vez que un grupo de alabanza, Anytime a worship que team un intercesor, or a prayer que alguien está ministrando, or that somebody's suelta de su ministering, del espíritu. they're releasing from the spirit. Pero hay un problema a la hora de soltar del espíritu. But when you release from the Que si spirit, no pedimos de esa llenura constante the problem is that when we're not being constantly del filled Espíritu Santo sobre nosotros, by the Holy Spirit, te quedas vacío. then we stay Y empty. hay un peligro a la hora de estar vacío. And there's a danger when we stay empty. Porque entonces, ¿cómo vas a levantarte a pelear por tu familia? Because the question is, how will you stand up and fight for your ¿Cómo te vas a family? levantar a pelear por tus finanzas? Then how will you stand up and fight for your ¿Cómo vas a finances? pelear contra este virus si estás vacío? How will you fight against this virus if Y you're hoy empty la inside? iglesia And the church today Empieza a orar con lástima, is just praying out of pity sin conectarse en el Espíritu. without really connecting with the Te dice Spirit. la profeta, And the prophet tells you, ora declarando cielos abiertos sobre esta ciudad. declare open heavens in this Y city. tú, ay And you say, Señor, ¿para qué queremos cielos oh abiertos? Lord, why do we want open Mira, heavens? con que mi casa no tenga el virus, As long as my house ya es doesn't get sick, ganancia. then I'm already winning. Mira, tú en primera ni te conectas en el Well, Espíritu. first of all, you're not connecting with Oras the Spirit. por ti nada más. And you're just praying for yourself. Solamente ves tu problema. And all you see is your problem. Y te digo una cosa, And si if I nada can tell más you ves tu something, problema, If all you see is your no problem, podrás ver. you'll never be able to Escucha, see. Listen, si tú te enfocas en tu problema, if you only focus no on your podrás problem, ver you'll never be la able to see respuesta de Dios. God's response. Porque la respuesta de Dios Because God's no response está en tu problema, is not found in your está en problem. Dios. It's found Cuando in tú Him. le buscas When a you Él. find and you Pero seek cuando tú God. estás enfocado en tu But when you situación, only focus on your tu situation, situación no tiene la respuesta. your situation doesn't have Si the tú miras answer. tu problema, If you only look at si your tú ves tu problem, enfermedad, or you only look at si your tú miras sickness, tu if you circunstancia, only look at your vas a circumstance, decir, pobrecito de you're mí, going to say, oh, poor me. gusano de Jacob, Oh, I look like a worm of Jacob. qué triste y lamentable estoy. Oh, how bad and sad it is to be me. Viene desánimo, And discouragement comes carecemos along. de poder del Espíritu And we lack power from the Spirit. y reprender demonios ni se diga. And don't even get me going on talking about rebuking demons. Si la gripa te tumba en la cama, Because if a fever keeps you in bed for a week, una gripa hoy because a cold te today tumba en la cama is going to take you to porque bed. dices, ya me dio el corona. And you're going to think to yourself, it's because I already got COVID. Así And that de débil is how y weak vacía está muchas veces la iglesia. and empty most of the churches. Que en lugar de nowadays. empezar a tomar dominio y poder Instead of taking power sobre and control toda enfermedad, over every luego sickness, vas a la cama right away you go into y bed ya empiezas a pensar en la muerte. and you think about death.
Pregunto, Now, I just want to ask, ¿cómo está tu vasija hoy? what is your vessel like today? La palabra que te di que guardaras ahí Because the word I told es you una palabra profética sobre tu vida. to keep open in your Bible ¿Cómo is a está tu prophetic vasija? word. What is your vessel ¿Cómo like? está tu vasija? What is your vessel like? Dice Hechos capítulo 4 versículo 31. In Acts chapter 4, verse 31. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. After they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cómo está tu vasija? So, what is your vessel like today? ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque esa vasija antes estaba llena del Espíritu Santo antes del virus, Because that vessel was more filled with the Holy Spirit than the antes de tu virus. crisis, Before this antes ever de tu came. enfermedad, Before your sickness antes de came. tu situación de Or familia, Before your family's antes de tu issue problema came. con tus hijos Or before your en tu issue trabajo, with kids came. Or at o en tu work. matrimonio, Or with your marriage. y estabas lleno del Espíritu Santo. And your vessel was filled with the Eras Holy capaz Spirit. de hacer lo que fuera por el Señor. And you would do anything or whatever it took to be filled with the Viene Holy una Spirit. crisis sobre ti But then a crisis came over y you. empiezas a vaciar. And you began to empty it. Empieza a venir la poca fe. And the lack of faith began to Pero appear. el problema de estar vacíos And the problem y with no being empty llenarte del Espíritu and Santo not being filled by the Holy es Spirit de que toda vasija vacía, is that any empty vessel, escúchame, listen to this, toda vasija vacía any empty vessel no se puede quedar vacía. cannot remain empty. El enemigo The enemy ve que está vacía will see y that it's siempre empty viene a querer habitar en algo vacío. and will always want to take over and live in Cuando something tu that's empty. corazón está vacío, When your heart is empty cuando te vaciaste en el Espíritu, and when you've poured yourself out, ¿de qué lo estás llenando? what are you being filled with? De lujuria, Are you with rage de droga, or with addiction de preocupación, or with worry chismes, or with gossip problemas, or with problems, desánimo, discouragement depresión? and depression? Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 7. Open up to John chapter 7. ¿Quieres saber cómo mantener esa llenura de su espíritu? Do you want to know how you can keep Porque being hay que filled by the Holy Spirit? mantener, di conmigo, mantener. Repeat after me, maintain. Dice el Evangelio de Juan 7:37. In John chapter 7 verse 37, En el último y gran día de la fiesta, on the last and greatest day of the festival, Jesús se puso en pie Jesus stood y alzó la voz diciendo: and he said in a loud voice, Si alguno let anyone tiene sed, who is thirsty venga come a mí to me y beba. and drink. Aquí nos da la seguridad de cómo llenar nuestra vida. This gives us the reassurance of how we can be filled. Todos in our aquellos lives. que tienen sed de Dios vivo, That all those who are thirsty, cuando anhelan al Señor, when they have the desire for no God, pueden quedarse en casa. they can't just stay No home. pueden quedarse ahí encerrados. They can't stay locked Porque el up que in a room. tiene hambre y sed de Dios, Because those that have hunger and thirst ama for a God Dios, and who love busca God, a Dios, they will seek out God. se esfuerza They will put in an para ir a effort buscar. and try and Porque go look dice, because it no es says suficiente para mí it's not enough for me recibir solamente to online. just receive Yo on the necesito screen. I need Comer de ese alimento to vivo eat from that living bread porque yo tengo sed because I thirst del Dios vivo. for the living Porque God. en tu casa, Because from home, ¿sabe lo que está haciendo el enemigo? you know what the enemy is Te doing? quiere mantener He encerradito. wants to keep you locked up. Mira, el adúltero, Somebody who is in ¿sabe lo que adultery, dice en este tiempo? you know what they say right now? Vieja, quédate en la casa, no vayas a agarrar el virus. Hey, stay home. I don't want you to get the virus. Claro, para Of él hacer course. de las suyas. So that they can have their way. Le infunde miedo a ella, And then found fear in le her. infunde miedo a los And hijos, found fear in the children. pero sí se va a trabajar. But they go work. Porque el adúltero, Because in el que adultery, piensa hacer el mal, the one who el plans ladrón, on doing evil, the dice thief, la palabra de Dios que es Satanás. the Lord says that Él es el Satan, ladrón he is the que thief vino a robar, a matar y who destruir. came to kill, destroy, and steal. Él te quiere paralizar. And he wants to paralyze you. La iglesia de Cristo, And the church of que Christ, tiene hambre por Dios, who is no hungry puede for quedarse God, paralizada. cannot stay frozen. Porque tú volteas a todos lados Because when you look around you
Y toda la gente puede tener temor. And everyone might be in fear. Y si escuchan las noticias, mucho temor. And if you turn on the news, there's a lot of Pero fear. cuando tú anhelas al Señor, But when you have a desire for God, el enfermo those who are sick, no se queda en casa encerrado. they're not going to stay home. In El the room. enfermo sale a buscar Those who are sick will go out and will seek en out donde pueda ser a sanado. place to be healed. El que tiene hambre de Dios. And those with hunger for God, Mira, yo sé que mucha gente nos está viendo online. I know there's a lot of Te people watching bendigo. online, and God Yo bless sé que you. tú no pudiste venir. I know you couldn't make Yo it sé que here. vives muy lejos. I know you live Yo sé so que tú far, no tienes temor. and I know you're not afraid. Pero hay mucha gente que sí lo hace But there's a lot of people that still do it, y que está vaciándose. and they're emptying ¿Y themselves sabes out. cómo actúa el enemigo en este momento? But you know what the enemy does? Nos engaña He haciéndonos creer he lies to us and making us believe que con un poquito that with a little bit, voy a satisfacer mi sed, I might just have enough. mi hambre. I might be satisfied with my Yo hunger. no sé usted, pero yo lo veo de buen diente a usted. I don't know about you, but De you buen look comer. like you're hungry and Mira, you look voltea a like ver you a tu could eat hermano, well. velo. Turn to the person next to you. No le voltees a ver el estómago. Don't look at their belly. Pero se ve que es de buen comer, But it looks like they love to eat. ¿verdad que sí? Am I right? Sí, mira, algunos. Mire, trae la mascarilla y se le ve la sonrisa en los ojos. You can even see their smile behind that mask. Y si te dan un pequeño plato así con una porción pequeñita de arroz But if I were to give you a small plate with just a little bit of rice, y tienes mucha sed y te dan un vaso, menos de un cuarto de vaso, if you're very thirsty and they give you less than ¿se a te fourth quitó la sed? of water in the cup, ¿Se te quitó el hambre? has your hunger and your thirst Uh-uh. been satisfied? No. Porque el que tiene hambre Because those who dice, hunger, esto they say no es this suficiente. isn't enough. Pero mira lo que hacemos. But look at what we do. Algunos engañan al hambre solamente Some cheat their hunger, con una galletita, and with a small cookie, con algo de tomar, just with something to drink, pero eso no satisface just a little, but it won't ever nuestra hambre y satisfy nuestra sed. our thirst and our Habrá hunger. muchos que se engañan There may be o quieren many engañar al hambre y la sed que tienen de Dios, who want to cheat their hunger and thirst that they diciendo, have for God, una vez saying, que escuche un poco de "You know, la palabra, I'll just hear God's word a little this eso ya me week, tiene and satisfecho. it'll be enough for me." Pero cuando tienes But verdaderamente when hambre you're y sed, truly hungry and thirsty for tú te God, das cuenta. you're going to realize, ¿Sabes por qué? you know why? Porque viene el problema, Because the problem viene came, la enfermedad, because sickness came, vienen las crisis, or because crisis y ahí came. te das cuenta And that's where que you el realize único que puede saciar, that the only one who que can el único que te satisfy puede dar and solución the a only tus one that can problemas give you a solution es Cristo Jesús, is Jesus que Él ya Christ, en la cruz who on the pagó cross por ti y por already mí paid for you and for toda me. nuestra With necesidad. everything we've Ha ever sido needed, respuesta, it's been ha sido answered. contestada It's been en la answered cruz del Calvario. on the cross of the Calvary. Y ahí And there es que venimos al Señor. is where we come to the Si Lord. alguno tiene sed, If anyone dice who is Jesús, thirsty, Jesus says, venga a mí. come to me. Necesitamos pasar más tiempo con la presencia de Dios. We need to spend more time in God's presence. Yo no sé si usted hace suyo este texto. I don't know if you can make El this Salmo verse 42, personal, but in Psalm 42, versículo 1 y 2. in verse 1 and 2, Mira, en las compañías de multinivel, now in huge companies, esas compañías de multinivel que te hacen estar una semana en una reunión, they make you spend a week in a meeting, otra semana en otra reunión. another week in another meeting. Ellos saben They know que no pueden pasar una semana sin que se reúnan. they can't go a week without meeting. Su mayor éxito de estas compañías radica And the biggest success of the biggest companies eradicates el mantener around maintaining a la persona pegada a la compañía, people who are close to, porque solamente The de company. esa manera because that's the only way estas personas darán un mejor resultado. that these people will give a better result. ¿Cómo voy a creer que la gente del mundo haya entendido más eso que nosotros? And how is it that people from the world have Dice el understood Señor that principle Jesús, better than us? Jesus says Apartados de mí nada podéis hacer. that away from me you won't be able to accomplish anything. Y dice el Señor Jesucristo que Él es la vid y nosotros los pámpanos. And Jesus says that He is the vine and we, Debemos are de the estar fruit. pegados a Él. We need to be placed and close to Him. Y si esto lo ha entendido la gente del mundo, And if the world has understood ¿dónde this, queda nosotros? where do we ¿Tenemos remain? hambre por Dios, sí o no? Are we hungry for the Lord or Te not? pregunto, ¿tienes hambre de I'm Dios? asking you, are you hungry for God? Uy, se nota que tienes hambre. It looks like you're hungry. Vaya conmigo al Salmo 42. So come with me to Psalm 42. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios,
el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. My soul thirsts for God, for the living God. When can I go and meet with God? No dice, It doesn't say, ¿cuándo vendrá when will y visitará mi vida? he visit me and come and see me? No quiero decirle a qué horas son, I don't want to tell you what time it is, pero es tiempo. but it's time. Es tiempo It's time de venir to y come presentarnos and meet a aquellos que tenemos hambre por Dios. God, those who are hungry and Dice, thirsty. ¿cuándo vendré? And it says, when El can I go? salmista entendía And this psalmist, he que él understood. era como ese siervo He was like that deer que tenía hambre por Dios. who was thirsty. No bastaba en su casa entonar un cántico. It wasn't enough singing a No song at bastaba home. para él orar It en su wasn't casa. enough praying at home. Decía, ¿cuándo? He said, ¿Sabe when? por qué decía cuándo? You know why he Porque él asked when? ansiaba presentarse. Because he was anxious to delante del present Dios himself vivo. before the living ¿Cuándo God. vendré? When can I go ¿Cuándo me presentaré? and meet God? ¿Sabes qué significa presentarse? You know what it means to present Es yourself? entregarse por completo It means to fully surrender delante de Dios. before God. Solo aquel que tiene hambre por Dios And only those who have hunger entiende este pasaje. and thirst for God Tiene understand revelación this en passage. este pasaje. And they understand the revelation of this passage. Cuando usted tiene sed, When you have thirst, no importa lo que tenga que hacer usted, it doesn't matter what you have to do, pero hace lo que tenga que hacer but you have to para do. saciar su sed. You'll do what you have to do No to satisfy your importa thirst. enfermedad, And no sickness no importa amenaza, or no threat no importa tribulación, or no no importa tribulation quién te quiera obstaculizar, or no quién te obstacle quiera detener, or no no one trying to importa stop qué you gobierno o qué país or any government te or quiera country mantener escondido o aislado. might want to keep you hidden. Cuando tienes hambre por When Dios, you have hunger for cuando God, tienes hambre por when Dios, you have hunger for tú God, vienes a Cristo, you're going to tú Christ haces lo que tengas que hacer and you're going to do what y you have dices, to yo do. necesito más de Dios. And you said, I need Yo more of God. necesito de su You said, I presencia. need more of Yo God's necesito presence. que alguien ore por mí. And I need somebody to pray for me. Mira, el que tiene hambre por Dios And whoever has hunger for God, ha venido y me dice, pastor, ore por mí. they've come to me and they told ¿Usted me, cree que Pastor, yo le pray tengo for me. miedo un poco de este virus? Don't you think I'm afraid Yo of this necesito virus? más la palabra de Dios. I need God's Yo no word tengo more. miedo de And- contagiarme, me dice. And they tell me, I'm not afraid Yo of necesito de Dios. catching COVID. I just need God. Porque cuando tienes hambre, Because when you have hunger, haces lo que tengas que hacer. you'll do what you have to do. No tienes que buscar en el hombre. You don't have to seek out in man. Dios anda buscando en este momento hombres y mujeres But what God is seeking for is con men and women hambre that have hunger y sed de su espíritu. and thirst for the Spirit. Ve conmigo a Juan, perdón, capítulo 7. Come with me to chapter John, verse 7. Capítulo 7, versículo 38. Verse 38. Yo sé que muchos están pasando por problemas difíciles. And I know there's a lot of people that are going through Están very difficult situations. Secos espiritualmente They feel spiritually dried out por causa de las tribulaciones y de los problemas. because of hardship and problems. Pero te digo una cosa. No But if I can tell you this, no tengas pena. No don't te be dé ashamed. vergüenza Don't be embarrassed clamar a Dios y decirle, to cry out to God and tell Him, Señor, estoy secándome. Lord, I'm drying out. Hay gente que no quiere decir, estoy secándome, There's a lot of people that won't admit that they're drying out porque quieren guardar las apariencias. because they just want to take care of an appearance. Dice aquí el versículo, el que cree en mí, It says, who believes in como me, dice la escritura, as Scripture has de said, su interior. from within them. ¿De dónde? From where? De su interior correrán From within them, ríos de agua viva. rivers of living water will flow. Dile al Señor, So tell the Lord, repítele conmigo, Repeat after Señor, me. no puedo vivir sin ti. Lord, I can't live without you. Puede ser Now it might be que tú dices, me puedo contagiar en algún lugar, that you might say, I might catch this virus somewhere. probablemente, Probably. pero tú decides But it's up to you. vivir sin Cristo If you want to live without Christ o morir or to die para Cristo. for Christ. Dice el apóstol Pablo And the Apostle Paul says que es mejor that it's better si yo muero, if I were to dice, die, muero para Cristo. then I'm going to die for Christ. Y si vivo, And if I live,
vivo para Él, I'm also living for vivo Him. para servirle. I'm also living to serve Him. Un vaso seco, iglesia, An empty una cup, vasija vacía, an empty vessel es un lugar is just a place abierto para que el enemigo tenga prisionera a esa persona. opened up for the enemy to take that place prisoner. No ha perdido la cita que le di, ¿verdad? You haven't lost the verse I gave you, right? Prepárese porque hay una palabra para ti. Because that word is for you. Yo quiero que vayas conmigo So follow me now a Efesios to Ephesians capítulo 4, chapter 4. versículo, ahorita te digo, es 28 me parece. Ayúdame a leer Marcos 28, 29, del 28 al 32. And it says, anyone who has been stealing must steal no longer, but must work, doing something useful with their own hands, that they may have something to share with those in need. Do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed from the day of redemption. Get rid of all bitterness, rage, and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Encontré en este pasaje, And in this passage, what I found en este pasaje, in this algo que está passage ocurriendo en estos tiempos. was something that is occurring in these Dice, times. no entristezcáis And it says, do not quench the Holy al Spirit. Espíritu Santo. Do not grieve the Holy Spirit. Pastor, ¿cómo lo entristezco? And Pastor, how do we grieve the Holy Spirit? ¿Qué es lo que puede causarle tristeza al Espíritu Santo? Well, what will grieve the Holy Spirit? ¿Sabes qué? You know what? Entristecemos al Espíritu cuando no creemos en Dios. We grieve the Holy Spirit when Cuando we no don't trust creemos in en God, sus promesas. when we don't trust in His promises. Cuando vienes a la iglesia, And when you come to church, levantas tus manos you lift your hands y le dices, Señor, and you say, Lord, tú eres el Todopoderoso. you're almighty. Y después te preguntan, ¿cómo estás? And then they ask you, how are you doing? Enfermo, con problemas en la casa, problemas You en say, la I'm economía. sick and I'm having some issues, Y el Espíritu se entristece. and the Holy Spirit is grieved. ¿No se supone que deberías de creerme? Because aren't you supposed to ¿No believe se in me? He supone que says? deberías de actuar diferente? Aren't you supposed to behave differently? Le causamos esa tristeza. And it kind of causes sadness in us. Contristar al Espíritu And to sadden the Holy Spirit, tiene que ver which has to do con cómo actuamos nosotros, with our form of behavior, con nuestro carácter. with our character. ¿Cómo se entristece un padre? How does a parent get sad? Cuando tu hijo When your son or daughter actúa de una forma que tú no le has enseñado. behaves the way you never taught them to behave. Cuando yo era pequeño, I remember when I was younger, mi madre trabajó siempre desde que yo tengo memoria. since I can remember, I remember my mom was always Trabajaba working. de madrugada, And she would work dormía de día, convivía muy poco tiempo con ella. she would work night shifts and she would sleep in the daytime, and Y I mi didn't spend a lot hermana, of time with her. y mi But hermana y yo, my sister and I, que ella es año y medio más chica, who is a year and a half younger than I am, andábamos siempre en la calle we were always home in the streets. y nos metíamos a las tiendas. And I remember we would go into Y stores, usted sabe lo que son las vitrinas, ¿verdad? Los mostradores. and you know what it is, the showcasing outside of the stores. Mi hermana o yo entreteníamos al tendero, My sister and I, we would try to mientras que el otro entertain metía la mano para robarse las cosas del the mostrador. person who attended, while the other would reach in and steal Mire, me from estoy what was inside. confesando con usted. And I'm confessing myself in front of you. Pero eso fue cuando yo era un pequeño. But I was just a No me kid when we acuerdo did ni this, and cuántos años tenía. I don't even remember how old I Ocho, was. nueve, I tal might have been vez. 8 or 9. Mis padres no me veían, And my parents never saw me. nunca nos atendían. And they never took care Hacíamos of lo us. que queríamos. We did whatever you wanted. Eran las 2 de la mañana And it was 2 a.m. y mi hermana y yo, al no estar nadie en la casa, when my sister and I weren't home. teníamos Oh, we don't lo wanna que era el estéreo, We had the stereo. no el ministerio, Not the ministry, el ministry, estéreo, but the stereo. donde había que poner el cassette. The one where you had to put the cassette in. Algunos no saben de qué es And, eso. and some people don't even know what that is No anymore. había iPad, no había iPhone, no había nada de eso. There was no iPod, no iPhone, none of that. Eran los discos de esos de vinil
And there were the vinyl y los cassettes. discs and cassettes. Y me acuerdo que poníamos un disco de vinil And I remember we would get a vinyl disc, y cassettes, y mi hermana y yo a las 2 de la mañana and we would get the cassettes, and we would nos at 2 poníamos a a.m. cantar a todo pulmón we would just begin to sing with everything we could. y lo hacíamos con un sentimiento. And we did it with a feeling. Llorábamos cuando And when cantábamos. we sang, we would cry. Vivíamos en un edificio de 9 departamentos. And we lived in a building of 9 apartments. Cuando veían a mi madre, And when they would see my mom, le decían, ay señora, qué lindos hijos tiene. they would tell him, hey, ma'am, you have some De hecho, wonderful children. cantan hermoso. Matter of fact, they sing wonderfully. Dice, pero dígales que no canten a las 2, 3 de la But mañana. please tell them not to sing at 2 in the morning. Y mi mamá nos regañaba, nos llamaba la atención. And so our mom called us out about it. Parábamos 2, 3 días And, 2 or 3 y days lo volvíamos a after, hacer. we would go ahead and do it again. Llegaba el tendero a la casa But then the man that o was cuando mi attending mamá iba a at la the store, tienda or whenever my mom went to that y le store, decía, they would tell her, sus hijos vienen aquí a la tienda a robar. your kids, they come here and they steal from us. ¿Cómo cree que se sentía el corazón de mi madre? What do you think my mother felt like at that moment? Triste. Saddened, ¿Sí o no? right? ¿Cómo crees que se siente el Espíritu Santo? And how do you think the Holy Spirit feels Cada vez que tú dices, yo me quedo en casa porque me da miedo ir a la iglesia para contagiarme. anytime you say, you know what, I'm better off staying at home instead of going to church because I'm afraid of being sick? ¿Cómo crees que se getting siente el Espíritu Santo How do you think the Holy Spirit cada feels? vez que tú tienes una necesidad Anytime you have y vas a need, corriendo con el médico, vas corriendo con el amigo? and the first thing you do is you run to somebody else, your neighbor or your Y a tus medic. canciones siempre le cantan a Dios que Él es el But Todopoderoso. in your songs, you always sing about how He was Almighty. ¿Cómo crees que se siente el Espíritu Santo? What do you think it feels like Que cuando tienes un problema con tus hijos, con tu esposo, tu esposa, when you have a problem or a situation at home with your no le kids or your crees a wife, Dios en su palabra? and you don't believe immediately in ¿Cómo God's crees que se word? siente el Espíritu Santo? How do you think the Holy Cada Spirit vez que tú feels? tienes un problema, en lugar de venir a leer la Escritura That whenever you have a problem and you go to scripture, Y you don't go orar. to scriptures and you pray y buscar el rostro de and Dios, seek God. vas y te drogas, Instead, you vas go y tomas, into vas y drugs te or vas you con tus drink, amigos, or you go and you hang out with vas your y te friends alejas del Señor. and you push yourself ¿Cómo away crees from que se God. siente el Espíritu Santo? How do you think that the Que Holy un día Spirit vienes a la feels iglesia that one day you A come to levantar tus church manos y a to cantar lift your hands and to sing que el Señor es el Shaddai, that He is El que Él es el Shaddai, Todopoderoso. that He is Y Almighty. al otro día estás cantando las de Paquita, la del barrio, And the next day las you're del singing Vicente songs Fernández, from people a who are, todo pulmón. who are singing on Y el Espíritu Santo te ve y dice, ayer me adorabas and the Holy Spirit sees y you hoy and says, adoras al mundo a través de you estos were worshiping cánticos. me yesterday and now today ¿Cómo you're crees que worshiping se the world. siente el Espíritu What do you Santo? think the Holy Spirit feels Cuando like tú oras hoy y declaras when you pray and y you declare profetizas cielos and you abiertos prophesy that there's y open heavens, al otro día vas a and the una next tienda day you go to the store para robar, to steal, o al otro día vas a un lugar or the next a pedir day dinero prestado you go and ask to borrow en lugar money de creerle a Dios. instead of believing God. ¿Alguien me está escuchando? Is there anybody who Yo te can, dije que había who's una hearing palabra this? para ti. I told you there was a word Porque for en you, esos tiempos because in these el times Espíritu Santo se ha contristado por tu actitud, the Holy Spirit's been saddened by por your la poca attitude, fe de la by the iglesia, lack of faith that the church has, porque ya han lamentado muerte antes de estar muertos, because they have mourned death before porque they've han mourned declarado life, pobreza antes de que ésta venga. because they've declared Y poverty lo que before it ha ever shows up, acontecido, and what has Lo que come ha pasado and what has es come lo to que tú happen mismo declaraste y is the creíste, very thing that you've declared and porque te believed in, vaciaste del Espíritu because you emptied y te yourself out of the olvidaste de Spirit, estar llenándote de Él. and you forgot to be filled by Him. ¿Alguien está escuchando? Is there anybody hearing this? Yo no sé si alguien ha contristado a su espíritu, I don't know if anybody has grieved the Holy Spirit, pero Dios me habló but the Lord has spoken. y dice, fíjate lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:19, Look at what it says in 1 Thessalonians chapter 5 verse 19. Alguien que lo lea fuerte. Léalo usted que no tiene micrófono, fuerte. Y no apaguen al espíritu. Do not quench the Spirit. Y el espíritu está con E mayúscula, ¿cierto o no? And the Spirit is with a No capital está hablando S. del espíritu del hombre. It's not talking Está about hablando del man's Espíritu spirit, Santo. but about the Spirit of ¿Cómo God. apagas el Espíritu Santo? How do you quench the Spirit of God?
cuando dejas de creer en su poder. When you stop believing in the power. Apagar When you quench, es quitarle el poder, it's to remove the es power obstruir and to stand para in the que el way Espíritu fluya a través de of nosotros. the Holy Spirit to flow in us. Dice, no contristemos, And it says, do not y quench. aquí dice, no apagues. And then it also says, do not ¿Sabes que grieve. muchas personas están apagando hoy mismo al Espíritu Santo? You know, there's a lot of people that are quenching the Holy Porque han Spirit dejado de creer en el poder de Dios. because they've stopped believing in the power Cuando of Él God. quiere venir a ministrarte And when He wants to come a and través de minister su poder through His power en la iglesia, in the church, hay una palabra. there's a word. El Espíritu está en este lugar. And the Spirit is in this Sientes place. el querer levantar las manos. You feel the need of lifting your Y hands. dices, no, porque me van a decir religioso. And you say no because they're just going to call me religious. Cuando viene el poder del Espíritu Santo, But when the power of the Holy Spirit comes cuando sientes ganas de llorar, de clamar a Él, and you want to cry and y cry out to simplemente no Him, lo haces. and you just don't do it. Cuando Dios te pone que le tengas que adorar con pasión, And when God wants Y you no to lo worship haces. with passion and you just don't do it, te quedas indiferente, then you just remain indifferent. obstaculizas el fluir de su poder. You stand in the way of the flow Es- in your life Es un fluir de su Espíritu en este lugar. because there's a flow of Y His Spirit depende in de this ti place. y de mí And it depends on you and it que depends ese on me poder no se detenga. that power not be stopped. Pero depende de ti But it also depends on en you tu vida, in your life, no en los demás. not in the Porque el rest. que tiene hambre por Dios, But those that have dice, God, tal hunger vez mi for hermano God, no quiere de ese poder, they might say maybe they pero don't yo want God's tengo power, hambre por Dios. but I'm hungry for Yo the no sé Lord. si te pasa a ti, I don't know if it's happened to you, pero en mi casa but at home hay alguien que come demasiado bien. there's somebody that eats very well. Me está traduciendo, pero no quiero decir quién. Translating, and I just don't want to say who it is. Y cuando yo no quiero algo, And when I don't want anything, ¿quién crees que dice yo sí? who do you think says I'll eat the rest? Así hay personas And you know, there's a lot of que people tienen like that, hambre por Dios. who are hungry for Que alguien God, dice, hoy yo no quiero, Señor. and they say, you know what, God, I Y don't want mientras anything tu otro else. hermano dice, yo sí quiero The lo que él person no next to quiere. you says, I'll take A what mí they're not dame esa having. protección que el Give me hermano the la está protection menospreciando. that they're taking for granted. Yo sí te quiero adorar y si I el wanna hermano no worship te quiere you. If they don't want adorar, to worship you, yo sí levanto mis manos, then I'm gonna yo lift sí my le hands, aplaudo al and I'm gonna Señor, give yo sí you all my grito su praise, nombre, and I'm gonna yo sí declare and magnify your creo name. I en el believe poder de su Espíritu in en the este power lugar. of the Spirit in this place. Y aquel que no quiere, And those who don't want it, deja correr al Espíritu. they're just going to let the Spirit pass by. Ahora sí, Now, vaya al segundo libro de Reyes, capítulo 4. come with me to 2 Kings chapter 4. Pensé por un momento que cuando el elder Alfredo vino aquí al frente You know, and when Alfredo came up here, I thought for a moment, y dijo que iba a hablar acerca de una mujer, pensé que hablaba de este pasaje. and he said I was going to talk about a woman, and I thought he was going to speak about this passage. Pero lleva una relación tremenda, de todas maneras. But there's still a huge relevance to this. Versículo 1 en adelante dice, la viuda de uno de los profetas Because in verse 1 it says, the wife of the man from the company, presentó a Eliseo la siguiente súplica. she cried out to Elisha. Eliseo era el hombre de Dios y viene Elisha was God's man. y le dice, mi esposo, siervo tuyo ha muerto. They say, your servant, my husband, is dead. Tú bien sabes que él era temeroso del Señor, And you know that he revered the Lord. pero nuestro acreedor But now, ha venido ahora y quiere llevarse a mis dos hijos para venderlos como esclavos. his creditor is coming to take my two boys as his slaves. Eliseo le dijo, And Elisha replied to her, ¿en qué te puedo ayudar? how can I help you? Dime qué es lo que tienes en casa. Tell me, what do you have in your house? La viuda dijo, Your servant esta sierva tuya no tiene en casa has nothing there at all, she said, más que una vasija de aceite. except a small jar of olive oil. Entonces Eliseo le dijo, And Elisha said, ve y pide a tus vecinos go around and ask all que your te neighbors presten algunas vasijas vacías, for empty jars. todas las que puedas conseguir. Don't just ask for a few. Luego entra a tu casa Then go y inside enciérrate con tus hijos. and shut the door behind you and your Echa son. aceite en todas las vasijas Pour oil into all the y ve jars. apartándolas conforme las vayas llenando. And as each one is filled, put Y it to dice the la side. escritura
And it says que la viuda fue a su casa, that she left and hizo shut the tal door como el hombre de Dios le había dicho. behind her and the sons, and she did Y what dice the que prophet sus had hijos said. vinieron y le trajeron vasijas. And it says that her sons Y brought ella jars, derramaba del aceite en esas vasijas. and they poured out olive Hasta la over it, última vasija de la until casa. the last jar fue in the llena del house aceite. was filled with olive. Déjame te digo aquí lo que Dios me dijo. Now let me tell you what God told me ¿Por qué through te this dije que word. aquí hay una palabra para ti? The reason why I told you there's a word Porque for you Dios me here dijo hay muchas vasijas is vacías. because God said there's too many empty jars. Y Dios me dijo hoy yo quiero llenar tu vasija. And today God says, I Y yo want le to fill dije yours Señor up. lléname con tu And when aceite. I said, Lord, fill me up Lléname con tu espíritu. with your oil, fill me Yo up with your creo en tu spirit. palabra. I believe in your Yo word. declaro tu palabra. And I declare your Yo word. sé And I know lo que Dios me ha dicho ahora. what Y God Dios has me said. dijo, ¿cómo es? ¿Qué es lo que tienes? The Lord said, what Y is yo it le that you dije, tengo have? una vasija I llena said, de tu aceite, I Señor. have a jar Y filled me with dijo, oil. llama todas las vasijas vacías de la And he iglesia said, call all the y empty derrama de jars ese aceite que he and puesto pour out sobre tu from vida the oil that I para poured que over cada you, vasija se so that llene every jar can del be poder filled del with the Espíritu power Santo. of the Holy Cada Spirit. vasija se va a llenar en este lugar. That every jar may be Dice, sin filled que una sola without one se quede sin aceite. being left without Dice, olive ve or y without pide a oil. tus vecinos. It said, and the prophet said, go ask your ¿Sabes qué me neighbors. está diciendo el Señor? You know what the Lord is telling me? Ve y créelo, Go and believe que it. vas a llegar a tu casa, That you're going to get que home. vas a llegar con tus That you're familiares going to get to your para family members llenar de ese aceite a ellos también. and fill them up with this oil as Porque well. han estado las vasijas vacías. Because these jars have been Pero empty. hoy el Señor va a llenar cada vasija en este lugar. But today the Lord will La fill palabra every jar. profética que hay para tu vida The hoy. prophetic word over Vas your a life salir de este lugar is you're going to make it lleno out of del here. Espíritu Santo. Filled with the Holy Vas a salir Spirit. de este lugar You're gonna make it out of lleno here. del poder de su Espíritu Filled by the Santo power of God's para Spirit. manifestarlo sobre tu casa, manifest it over sobre your tus house, hijos, to manifest sobre it tu over your nación. children, over your No nation. importa que no estés en tu It nación. doesn't matter, you're not in your Si nation. puedes creerlo, If you can ¿qué believe it, tienes para dar a tu nación? what can you ¿Qué give to your tienes nation? para dar a tu matrimonio? What can you ¿Qué give to your tienes para marriage? dar a tus hijos? What do you have to give to your kids? Llénate hoy del Espíritu Santo. Be filled by the No Holy Ghost today. entristezcas a su espíritu. And do not No grieve His detengas. Spirit. Do not quench Dije, no His Spirit. detengas I said, do not el fluir stop del poder del Espíritu the Santo flow of the en power este of the lugar. Holy Spirit in this place. Yo no sé si quién me está I entendiendo. don't know if there's anybody Yo who's no sé quién understanding tiene this. hambre de And I Dios don't know en if there's esta anybody hora. who's hungry right now. Pero hoy solo aquel que tiene hambre. But only those that have hunger. Dije, solo aquel que tiene I said hambre. only those who Su hunger. vasija And with se the va a llenar. It will be filled. Habrá alguien que tiene hambre por Dios. Is there anybody who is hungry Habrá for the Lord? alguien que tiene Is there hambre de anybody who Dios. is hungry for the Lord? Yo quiero que te pongas de pie en esta hora. Yo quiero que te pongas de pie I en want esta you to hora. stand on your feet today. Tal vez tú me vas a decir, pastor, yo no estoy vacío. You might say, Pastor, I'm not empty. Te tengo que decir esto. Well, I have to tell you this. La única manera The only way en la que el Espíritu Santo se puede derramar sobre esa vasija that the Holy Spirit can pour Himself out in that jar es reconociendo is by que recognizing se ha vaciado de su espíritu that the jar is y empty que necesita ser lleno una vez más. and that it needs to be filled again. Cierra tus ojos un momento, Let's close our eyes for a porque moment. antes de que el Espíritu Santo Because before the Holy te Spirit, llene, before He fills you up, te llene de fe, and then before He fills de you up with faith esperanza, and fills you up with de hope su poder, and with His power de su manifestación, and with His Oh, manifestation. tienes que examinar de qué está lleno ahora tu vasija. First, you need to examine and realize what your jar is filled with. Hay algunos que llenaron su vasija de preocupaciones. Some people have filled their jar with worry. Hay algunos que han llenado su vasija There are some people de that have filled their jar enfermedades. with sickness. En su casa han convertido un closet entero And at home, it's like if they have a closet and they've stuffed it en su hospital porque tienen medicinas para todo. with medicine and they have their own hospital in there for anything they might need. Porque en su casa Because at home, empezaron a comprar mucha comida. they began to store up a lot of food. Y no es de que esté mal, And it's not wrong, sino que empezaste a llenar tu corazón, but you began to fill tu your heart, vasija your jar, de todas esas cosas. with those things. Cierra tus ojos, no me veas a mí. Empieza a examinar lo que hay en tu vasija en este momento. So keep your eyes closed and examine Porque what's vas a in your tener jar que right now. vaciar, Because you're going to need to be emptied out. vaciar completamente tu vasija en You're esta going to hora. need to empty out your jar completely today. Porque el aceite fresco viene.
Because the fresh oil, Porque el aceite fresco viene the fresh oil is coming, revelando revealing el remanente de Dios. God's remnant. Porque el Señor está cerca Because the Lord is near. y Él está buscando y viene por una iglesia And He is seeking and He's looking Llena- for church. And He's a llena church del that is Espíritu Santo. filled by the Spirit. Dije que el Señor está cerca I said the Lord is near. y Él viene por una iglesia llena de su Espíritu, And He's coming for a church that is llena filled, del aceite. filled with oil. Porque un pasaje escritural There's a biblical donde passage había 5 vírgenes insensatas y 5 prudentes. where there was 5 foolish Las virgins and prudentes 5 tenían sus lámparas encendidas wise virgins, and 5 of y them tenían aceite. they were filled with oil, ¿De qué está llena tu vasija? and the others ran out. Preocupación. What is yours filled with? Worry, Crisis, crisis, problemas familiares, family issues, enfermedades. or sickness. ¿De qué está llena tu vida? What is your Vamos, ¿de qué está llena tu vasija? what is your jar Tal vez tu filled? vasija está llena de preocupación, de depresión. Maybe it's filled with worry and depression. Tal vez tu vasija está llena de enfermedad. And maybe it's filled with sickness. Tal vez tu vasija está llena de pornografía, Maybe it's filled with pornography, de adulterio, with adultery, fornicación, robo, fornication, mentira. or stealing and lies. Tal vez tu vasija solamente está llena de los deseos de esta carne. Or maybe it's filled with just the desires of this Tal vez flesh. en tu corazón, en tu vasija solamente estás buscando tu deleite. Or maybe you're only looking for something that's just pleasing to yourself. Dice el Señor, But the Lord says, ríndete, surrender vasijas, with jars. vacíate, Empty yourself out vacíate, and para pour que yo yourself pueda out llenarte de mi espíritu. so that I may fill you with my spirit. Levanta tus manos y ríndete al Señor ahora. Lift your hands and surrender Dile, yourself to Señor, God. ya no quiero en mi vasija And say, Lord, I don't want my toda vessel esta anymore. contaminación. All this with its what Ya it's no quiero en mi contaminated vida with. toda I don't preocupación. want my life being filled with worry. Ya no quiero en mi vida, Señor, esta crisis. And I don't want this crisis in my life. Ya no anymore. quiero en mi vida pobreza. And I don't want poverty in Ya my no life. quiero en mi vida, Señor, enfermedad, And I don't want sickness in my life anymore, or Depresión. depression, lujuria. or just Mentira. luxury, or lies. Vamos, vacíate, iglesia. Pour yourself out, church. Shut up.